Nagapasalamat kami nining buntaga nga ikaw nagapanalangin kanamo. Salamat kayo nga pinagi sa grasya ni Hesukristo. Nakabaton kami Ginoong Dios og bag-ong adlaw, kusog, kalinaw ug kalipay sa pag-alagad kanimo. Panalangin ni karon ang tanan nga nagapaminaw sa Kabisayan ug dinhi sa Mindanao ug bisan pa sa tibuok kalibutan pinagi sa Stream Radio. Salamat Ginoong Dios nga ikaw nagapanalangin karon. Kining tanan among gisalig sa pangalan ni Kristo Hesus among Ginoong manluluwas. Amen ug amen. Praise God, mayong buntag sa atong mga kaigsunan nga nagapaminaw. Niya na pud kita ning atong tulumanon worship on air dinhi sa RMN DXIC no, Iligan City. O kini si Pastor Rudy Isik sulod na sa almost 30 years nga atong religious program dinhi sa DXIC. Mga kaigsunan since 1987. Mo kini mga kaigsunan since 1987 up to this date. Kini nga program nagapadayon mga igsoon. Og ampo kita sa grasya sa Dios nga padayon hangtod nga makawali kita sa pulong sa Ginoo. So salamat sa Dios dinhi sa RMN nga nahimo kining kahimanan nga ang maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios mawali mga kaigsunan. Og daghan tag sulat nga nadawat gikan sa Liti. Igo ra ba ni siya Yolanda Typhoon og mga sulat na to gikan sa Bantayan, Cebu, na igo ni apon mga kaigsunan. Og salamat sa Dios nga makaduaw kita ining mga lugar. Og bisan pa sa Bohol, naigo si Kihor og dinhi usab sa Mindanao. Sa kakusog sa RMN DXIC nagaabot-abot ni sa lagyo nga mga dapit mga kaigsunan. So magapasalamat kita nga pinagi ning kahanginan nagpadayon ang atong programa. Og unya mga igsoon atong ipahibalong na kaninyo nga niining second week no, ikaduha nga semana mo adto kita sa it's either sa Tacloban or sa Liti o sa Ormoc kay aron maga-distribute kita sa atong mga relief goods or adto ba sa Bantayan kay wash out usab ang Bantayan. Now ang inyong mga tabang, ang inyong mga mabutang ni Christmas gift ninyo ngadto sa mga victims, mga igsoon nga wala na sila'y balay, ultimong kutsara, mga plato wala na. So number 1 nilang gikinahanglan karon mga kaigsunan nga nihangyo sila nga dili biyaan sa mga NGOs or sa government nga ayuda mao ang ilang pagkaon. May tungod sa mga bisti na sila mga bisti tungod sa mga distribution of reliefs na kadawat na sila. Pero kining pagkaon kay di man ni adlaw-adlaw man ni gamiton. Mao nga number 1 nilang gikinahanglan pagkaon, kaduha tubig, ikatulo ang pag-rebuild nila sa ilang balay na mga lansang na ay mga sin kana mga kaigsunan matabang nato ngadto kanila. So nining buntaga sa tanan nga nagapaminaw ako mo hangyo nga na kaninyo nga magpadala kita ga Christmas gift mga gasa ngadto sa nabiktima sa bagyo mga kaigsunan. So kung pwede akong hangyo sa inyo mga dilata, kanang mga canned goods, mga lumi or kanang mga anything nga magamit para sa pag-rebuild nila sa ilang balay, lansang siguro. Saan na ito na pagdala pa ingon dito. Pero di bali, basta dunay mga donasyon siguro na katungdanan kini nga muadto dito. O kami si kasamang Felix Talasan, no, pinagi sa permission sa manager si manager Ramil Imburong mahatod na to kining maong mga gasa ngadto sa mga biktima mga kaigsunan. So nining probably God willing second week of December maka-proceed kita ngadto sa mga victims. It's either in Liti or in sa Cebu, no, dito sa Bantayan.
kay na was out kini. Sa Tacloban, matud pa sa reports, doon ako'y mga kaila nga nagauli na, gikan sila dito nag-distribute og mga medicine, nag-distribute sila og mga used clothings. Matud pa nila, 2 hours niyang travel, gadagan ang ilang private car, 2 hours, side by side, no? Was out kana mga igsoon. So, sa ito ba kung 2 hours travel, kusog nga dagan mga kaigsunan. So, from here to Cagayan, nguna na kadako ang pinsala mga kaigsunan sa bagyong Yolanda. So muna nga wala sila. Ang ilang panginahanglan daw bugas o kining tubig o kana mga kitchen utensils. So mga kaigsunan, kini mo'y ato ang tagbuon, no, makahatag kitag mga kitchen utensils or banig ba nga atong madala ngadto kanila. So kung doon na kamoy mga gasa ni ini, hallelujah, mga igsoon, amo kining dadon ngadto didto. O dili kini religious activities. No, dili kini religious activities. Gani ginganlan nato ni nga grupo og Iligan Bless Movement. Ngang Iligan City mo bless ngadto sa mga nabiktima. Mao na nga atong dadon ngadto kanila o pinaagi sa inyong mga tabang, mapaabot nando ngadto kanila. Walay pipihig nga religion nga atong tagaan ni ini. As long nga naa sila sa lista, ma-record, ma-coordinate kita sa barangay captain or sa mayor, sa ingon ni ana ang distribution hapsay. Kaya dili basta-basta nga moadto ra ta diretso nga manghatag, tapukan ka sa mga tao. No, unya maggubot unya hinuon. Mas maayo man ang mo koordinita sa barangay captain kung daghan gyud ang blessings nga atong madala, sa mayor kita mo coordinate mga kaigsunan og sa ingon niya na maging order ang atong pag-distribute sa mga relief goods. So mga igsoon, mong gi-challenge kini nga magpadala kita og Christmas gift ngadto sa mga nabiktima sa bagyo nga Yolanda. So atong dadon ngadto kanila, kami mismo ang modala ni mga igsoon. So mo kini ang amo ang panawagan ngadto sa atong mga kaigsuonan nga nagapaminaw, nakakita naman ta sa television unsa ang nahitabo nila. Mga igsoon, nining December, January, February, tungod kay ang ubang mga NGOs nini murag tapos na ang ilaang pag-distribute. So muhunong na sila og dinhi na magsugod unya ang krisis. Kaya ato na bining nasinati diri sa Sindong mga igsoon, no, nga nahitabo nga bagyo. Ato ning nasinati nga dunay crisis after many months, no, from the incidents, no, kanang pangitabo gikan ni ana, dunay crisis sa diha nga ang mga NGOs, mga non-government organizations mo stop na sila. So mao na nga kini nga tong pagdala ngadto kanila, maging timing kini or makatabang kini dako sa tong mga kaigsuonan nga naa sa ilang panginahanglan mga igsoon. Akong usbon, ang ilang gikinahanglan tubig, bugas, no, mga canned goods or makakinahanglan tag mga kitchen utensils, mga banig, moskitero, no, moskitero. Atong dadon dito kay ngano, wala sila kuryente, unya daghang lamok kayo. Baho pagid kayo ang dapit mga igsoon, dili basta-basta puy-an. Ang uban nila na sa lalom sa lamisa naga kuan nga ilang gikuan sa mga yero. So mga kaigsunan mo, atong ipaabot ang atong gugma ngadto kanila, ang atong pagdasig ngadto kanila pinaagi sa atong mga gasa. So ipadala lang diri sa RMN ang inyong mga gasa mga kaigsunan diri sa station, no, sa RMN diri sa taas. Na ang Ginoo magpanalangin nga kaninyo. Magabasa kita sa balaang kasulatan dinhi sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 16 nagaingon, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving let your request be made known to God." Nining buntaga magisgot kita og thanksgiving, usa ka pagpasalamat. Ang pagpasalamat mga kaigsunan usa ka yawi nga ang imong kasing-kasing mahanigan gikan sa pag-atake sa kabalaka. Nagaingon sa Bible, "Be anxious for nothing."
but in everything by prayer and supplications with thanksgiving. Kini ding thanksgiving mga kaigsunan, pareho din siya kung magpadala ka og sulat, no? Kung ikaw magpadala og sulat kaniadto, sulat-sulat man na mga sobre, then dadon nimo nadto sa post office. Pag abot nimo sa post office, dunay silyo nga ilang itatak ni ana, no mga kaigsunan, mo na ilang itatak. Unya ang imong dunay gitawag og sticker nga ilang itatak dito ng stamp. And then ang imong sulat mo abot sa destiny, din ang address nimo gibutang. So sa mo sab kini mga kaigsunan, gingon diri adili ka mo magakabalaka apan pinaagi sa pagampo og mga paghangyo, supplications, uban ang pagpasalamat. Sa ato ba kining atong pagampo muna atong mga request sa Ginoo. Kung ato kanang siliyuhan sa pagpasalamat, mga igsoon, parang stamp or timbre, mga kaigsunan, muabot ka na, no? Kusog nga muabot nga to sa trono. Kung ato kanang basahon ang pinadayag, Kapitulo 8, dinhi mga kaigsunan atong ukbon, kay importante kani nga nganong ang atong pagampo gikinahanglan labi na ning katapusang mga adlaw. Atong basahon ang Revelation chapter 8 verse 3. Then another angel having a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense, and he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne. Niad ay mga angels, mga anghel sa langit, nagdala sila og panaksan sa insinso aron tigumon ang mga pagampo sa mga balaan ug unya dadon ngadto sa tubangan sa trono sa Dios. Mga kaigsunan, kini nga tong pagampo moabot gina sa trono. The angels of the Lord will carry our prayer requests in all supplications, and they will bring it to the throne of the Lord of our God. So dinhi na to makita mga kaigsunan nga kung kita magampo, silyuhan na to sa pagpasalamat. Ang mga angels, praise the Lord, maunay magabit-bit ni ini. Wala kini maghisgot og ngalan sa simbahan o religion, mga igsoon. Ang gihisgutan diri mga pagampo, regardless of any denominations or religion you are in. No, ang angels maminaw sila sa atong mga pagampo. Mao na nga ang tao kinahanglan nga magampo siya adlaw-adlaw. Uban ang mga paghangyo, kanang mga paghangyo, mga igsoon, para na sa ubang tao. Nga imong hangyoon ang Dios para sa ubang tao. Diining bitang miagi nga kining miagi nga Yolanda, mga igsoon. Pitsa 1 sa Nobyembre. Naami sa Tawi-Tawi kay nagseminar mi training may tungod sa prayers. Sa gabi nagdamgo ko dito mga kaigsunan sa hotel, na may hotel ang gitawag og ang Tawi-Tawi. Nagdamgo ko nga dunay baha nga nitubo ang tubig nga hapit na musulod sa balay diha sa bintana niya. Nagtan-aw ko diha sa bintana. Naay babae nga naningkamot sa paggunit sa balay aron sa dingding para nga maluwas sa gikan sa baha. Apan wa gid siya magunitan sa dingding. Hangtod nga naigo siya sa agos kanang current of the river ba, na tiglom siya ngadto sa ubos, ngadto sa lalom pag-ayo. Dayon dunay nagpakita nga divers, gisalom siya, nakuha siya. Pagtunga sa maong divers, dala na niya ang daghan nga giluwas nga mga bata ug ang maong babae. Dayon naluwas niya mga kaigsunan, pero dunay usa na buhian gayud og namatay katong usa. Apan ang akong ikakitingad-an, nganong wa gid koy initiative didto, nganong wala gid koy na contribute nga tabang didto aron matabangan kining mga tao nga naunlod sa tubig. So sadyang nagmata ko mga kaigsunan, ako kining gi-share sa akong kauban sa hotel. Ningon siya unsa bay gipadayag sa Ginoo sa imuha. Ingko nga tingali mga Amerikano man to, tingali na kinahanglan og pagampo, no, ang mga Americans or mga Canadians o uban pa,
Kaya kinahanglan siguro kay murag taga western countries katong nga mga dagway. So naghimo kami og mga pag-ampo, mga igsoon. And then after that, pagka pizza 4 nilarga ko sa Manila, and then mo tong nahitabo pizza 8 doon na day baha. Mo nang magtulo ang akong luha nga magtan-aw tungod kay parang nakita ko na to sa damgo, mga kaigsuunan. Nakinahanglag prayers, nakinahanglag pag-ampo, dugang. So ditong grupo sa lain-lain nga mga churches dito sa Tawi-Tawi, naghimo kami mga pag-ampo, mga kaigsuunan para sa Pilipinas. Siguro dili enough ang prayers nga ginahimo dito. We need all church leaders nga magaluhod o magaampo. Nagkinahanglan niini ang mga simbahan, kinahanglan magatuaw nga to sa Dios kay we are now in these last days. Last of the last days na karon. Last 2 minutes. Labihan ag yung duula, mga kaigsunan ang pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Mo na kini atong mga pag-ampo, mo kini ang last instruction of Jesus Christ. Mingon siya diha sa Lucas 21, 35-36. Mingon siya nga, watch and pray that you may be able to escape from all of these things that is about to happen. No, kining hapit na mahitabo nga mga caused by gitawag og global change, global warming, mga kaigsunan nga dili nato mo'y mapasanginlan ang Ginoo niini. Dili kita magbasol ini nga tus Ginoo nga nahitabo ning baha, nahitabo kini nga kainit, kining tsunami, mga kaigsunan kay kini global warming ang naingnan niini. No, niingon si Kristo Jesus, maabot ang panahon nga dunay tsunami. Lisgutan na si Ginoo nasa Lucas 21. Dunay ilhanan sa adlaw. Unsa man ang ilhanan sa adlaw, mo-increase ang init. Nganong ni-increase ang init? Tungod na sa pollution sa kalibutan nga nabuslot na ang ozone layer. Sa ito pa, kita na ni sa Ginoo nga tungod kay wala ma-manage pag-ayo sa tao ang kalibutan, mao kini ang resulta mo ni ang dangatan. Nakita na sa Ginoo. Pero mingon siya, kini na mo ilhanan sa katapusan. Kini na mo yung mga ilhanan sa last days. So mga igsoon, kung kini mo yung mga ilhanan na unya sa pagbalik sa atong Ginoo, kinahanglan nga kita mangandam. Kita mangandam. Muna nga ang atong pag-ampo, uban ang pagpasalamat, atong iampo ang atong pamilya, ang atong mga relatives, ang atong mga friends, atong dadon sa pag-ampo ang atong syudad, ang Pilipinas, atong iampo nga to sa Dios, nga luwason ta sa Ginoo gikan sa katalagman. So mo kini makaigsunan ang among rally, nga kinahanglan atong dadon sa pag-ampo, unsa bay panginahanglan, no, nga ang gugma sa Dios mulukop dinhi sa Pilipinas. So ayaw kalimot, miingon si Kristo Jesus, watch and pray. Ayaw kalimot, miingon ang Ginoo, be anxious for nothing. Dili kinahanglan nga kita mabalaka, no? Ingon siya, ayaw kamo kabalaka, apan pinagi sa inyong paghangyo og mga pag-ampo, uban ang pagpasalamat, inyo kining dadon sa Ginoo. So mga kaigsuunan, nining buntaga, magampo kita. Kung ikaw dunay panginahanglan sa imong kinabuhi, kung ikaw dunay kabalaka, dunay kahadlok nga tungod ni ana naglisod ka nagkatulog, nining buntaga ako nagtuo nga ang Dios magapanalangin ngana kanimo. Guniti lamang ang radyo kung ikaw layo sa radyo, imong tuong kamot itapion sa imong dughan, ug dawata ang panalangin gikan sa atong Ginoo. Labing gamahanan nga Dios, daghang salamat nga ikaw karon nagapanalangin sa tanan nga nagapaminaw. Hikapa Ginoong Dios ang ilang panginahanglan. I-release sila gikan sila mga problema. Matangtang Ginoong Dios, pinaagi sa gahom sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus ang tanang klase sa balatian nga nagahasol sa ilang kinabuhi. Nagaingon ang imong pulong nga pinaagi sa mga labod ni Jesus na ayo na kamo. Ginoong Dios, akong gisulti ang milagro sa kayuhan dinhi sa kahanginan. Ang kalinaw sa Dios, magabantay silang unahuna o sa ilang singkasing hangtod sa pagbalik sa among Ginoong Hesukristo. Ginoong Dios, among gila, pasaylua kami sa among mga kalapasan. O salamat nga imo kaming giandam
sa pagsugat ni Ginoong Hesus sa iyang pagbalik. Daghang salamat, Ginoo. Kini mo'y akong pag-ampo sa pangalan ni Kristo Hesus among Ginoong manuluwas. Amen o amen. Praise God, mga higalag, mga igsoon, inimuntaga ako nasayod nga dunay gihimo ang Dios sa imong kinabuhi. Tindog dayon sa imong nimutangan ug ingna, daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanamo. Nining adlaw, sulat ako giunsa ka pagpanalangin sa Dios. Isulat kining maong cellphone number. O text lamang, no? Kaya aron mahibalo kami. 0919-819-7708. Akong Osbon, 0919-819-7708. Mo kini nga atong cellphone number, inigabot sa imong text, mga kaigsunan, magpasalamat ko sa Dios. Ug iyo kalimot sa imong gasa sa mga nabiktima sa bagyo. Ug unya mga igsoon, karong alas 9 magsugod ang panagtigom sa Throne of Grace Global Fellowship. Magkita ta dito, doon lang kini sa pareho nga building labangan sa Pag-ibig Office o sa PhilHealth. Karong 9 o'clock magsugod ang atong panagtigom. See you there. Kini si Pastor Rudy Isik magaingon nga ang Dios magpanalangin sa inyong panimbahon ning adlaw. Bye-bye. God bless you all. Amen.